36 Santri Bazar Kendra o Tipra Mothani Engai Batainai Horendro Riang no Kebang Budbai Keplai Klainani Nahar Munotoye Tipra Mothani Adongro 5000 Slai Bok Kebangku Jelaburi Thansa Khaye Mon Pator Hatiwo Lama Himbotokte Hati Panda Klaijaka Tinisa Shalni o Himbotogo Manjafakya Titi Edisi Hapangni Tangfangjak Doli Riang Tipra Mothani candidate Horendro Riang Monindro Riang Te Gori Shankar Riang Akosong Mon Pator Hatini Tipra Motha Habanokni Simi Sengai Hati Kerengai o Himbotok Klaimani Yakulo Hatini Kerengsa Thayo Kuthumjaka Jotono kema sini social media ni takurono ake sara Tripura mana nai tonai joto sini Tripura basi no kemo sini do 36 Santri Bazar constituency takai 1000% to guarantee yo sini honoran dia anaro samaria joto Tripura constituency ni dia bono 100% fly amba do dia tete constitution nai tonero ka bono ka donai dia na unukla social media joga dia 5000 go sini no bazar no area tu dorong ke nakula ini tonai reli ke amo pandawa rewala sini apa bekula kemudian 100% discount di vote 3000 di vote kami yang naik amo pandawa role sini orang babono 110% bono paina amo pandawa sini determination bahasa ready apa mesti kita pasti tak kira corona itu online konstitusi tonera ho abone kabo munaye sini 42 di project nomination dia joto jagano paina e pandawa তারপরে 2023 সিনেমা ইতিহাস বেশি তিনি টিপ্রাসের পার্টিসাই ফাইনাল তারপরে 100% তিনি টিপ্রামতা যে মিউটিপল ইঞ্জিন পার্টি নিয়ে চলো চিকন পার্টি তারপরে টিপ্রাই জন্য চুলে সরকার দখল করে আচ্ছা যখন Wanjai Butan berkuatau sampai selesai jadi Tiprabasi Wanjai Robo orang pulau John mani beda betplay jadi ni beda betplay Maharaj jo pembayar Maharaj mai sojo toto kalau Tiprajo Santi Babe equal development mai tuh pandano multi citizens forum abo will kusariha Timnya Maharaj equal for all abo pandano Muslim lo candidate rio Manipur lo candidate rio Mog lo candidate rio even sini SC community general libro Tiprasa adi ke event itihas or record minority dofa sini ranglong जो हाल हमने कैंडिडेट ना महाराज में पांडव मायो स्टेट दफा पार्टी को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मायो मायो पांडव बुझो कोनो कैंडिडेट दियो कोनो जो तो माइनॉरिटी ग्रुप बा मैक्सिमम ग्रुप अगर के दियो को पांडव सिने वैसा तकरो न जो क्रिमिनल सबसे बहुत है जो बीजेपी सरकार ने माना खत्म करसी बीजेपी थाना 2018 सन ये 300 प्रतिशत रिमोनिसियो जो तो तिप्रबासी सियो कहाँ से क्या बगैर जो प्रतिष्ठित मनुष्य क्या तो फुलफिल नहीं है पांडव त्रिपुरा जनी नागरिक दोनों ताकि बीजेपी नित्य पार्टी प्रतिष्ठित ये क्या ना फिर ना नहीं है पांडव और जो दोनों रिक्वेस्ट करना है सिर्फ बंगाली तक रखो आनारो समारियो ग्रुप लिए जान जो रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप लिए चुनते जो तो ये 100% चुनती प्रमोता पावर ऑफ फाइनेंस पांडव क्या को नवा चक्कर को हमारे के फाइनेंस का खुद में बाइक तब मोला रो कल मीडिया बाइक যে জনজোয়ার এটা হচ্ছে প্রথমত আমি বলতে চাই আমাদের এক্সিস্টেন্স এন্ড সার্ভাইভাল নিজের প্রাপ্য নিজের অধিকার মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আজকে এটা হচ্ছে একটা প্রুফ আমরা প্রমাণ পেয়েছি শান্তির বাজার বাসিন্দা আজকে বিজেপি কে বিশ্বাসী নয় সিপিএম কে বিশ্বাসী নয় বিভাগের নেতৃত্বে তীব্রমতা পার্টি আজকে আমি এখানে তীব্রমতা প্রার্থী হয়ে আমি ঘরে ঘরে বেরোচ্ছি দূর তো দূর করেছেন কি জেনারেল কি এডিসি সমস্ত এলাকাতে গিয়ে অনেক সারা পেয়েছি তাতে আমি বোঝা যায় আগামী 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে বিধানসভা নির্বাচনে সকল অংশের মানুষ কি মুসলিম কি ট্রাইবাল কি বাঙালি মহারাজের প্রতিশ্রুতিকে দেখে ওনারা আনারস মার্কাতে চাপে ভোট দিয়ে তীব্রমতাকে জয়যুক্ত করাবে এটা তো আমি আগেও বলছি শান্তির বাজারে প্রধান বিরোধী দল হবে সিপিএম বিজেপি আছে 3 নাম্বার মাথা 1 নম্বরে থাকবে